नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 21 जुलाई 2025 सोमवार। तेबे आसंतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आजिर तिथि और नक्षत्र उपरे। आजिर तिथि है एकादशी सकाळ 9टा 38 पर्यंत, तापर द्वादशी। नक्षत्र रोहिणी राति 9टा 7 पर्यंत, तापर मृगशिरा। चंद्र राशि वृष राशि। एबे जानिबा राशिफल। मेष राशि आज आपणक पई दिनटी मिश्रित फलप्रद रहिबो। कार्यक्षेत्र में निजर दक्षता प्रदर्शन करिवार सुजोग पाइबे, किंतु किछि बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई पारंती। निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रखंतु, नचेत परिवार रे कलह सृष्टि होई पारे। आर्थिक दृष्टि समय अनुकूल रहिबो एवं अचानक धन प्राप्तिर जोग अछि। प्रेम संपर्क रे मधुरता बजाय रहिबा एवं साथी सहयोग मिलिबो। यात्रा करिवार संभावना अछि, किंतु सावधानता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक, विशेष करी पेट संबंधी समस्या देखा दे पारे। आपणक पई शुभ रंग हैला लाल। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं मंदिर रे लाल फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज आपणक पई दिनटी अत्यंत शुभ फलदायी हेबो। आपणकर दीर्घ दिनरू अटकी रहिथिबा कार्य पूर्ण हेबो एवं मनरे सकारात्मक भावना आसिबो। परिवार रे शांति और सौहार्द्यपूर्ण वातावरण रहिबो एवं प्रियजनक सह समय अतिबाहित करिवे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो एवं नूतन आयर स्रोत खोलिबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो एवं जीवन साथी सह संपर्क आहुरी गभीर हेबो। छात्र छात्री माने परीक्षा रे भल फलाफल पाइबे। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो एवं मानसिक शांति अनुभव करिवे। आपणक पई शुभ रंग हैला क्रीम बा सबुज। प्रतिकार माँ दुर्गा पूजा करंतु एवं एक कला कुकुर को खाइबा को दियंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज दिनटी आपणक पई सामान्य रहिबो। कार्यक्षेत्र रे आपणकर जोगाजोग कौशल प्रशंसित हेबो, किंतु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भाबे विचार करंतु। अଯଥା खर्चरू दूरे रुहंतु, नचेत आर्थिक समस्या देखा दे पारे। परिवार सदस्यों सह मतभेद हेबार आशंका रहिछि, तेणु बाणी उपरे संयम रखंतु। प्रेम जीवन में भूल बुझामणा सृष्टि होई पारे, तेणु खोलाखोली भावे कथबार्ता करंतु। यात्रा समय रे सतर्क रुहंतु। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु, विशेष करी चर्म संबंधी समस्या देखा दे पारे। आपणक पई शुभ रंग हैला हलदिया। प्रतिकार गाय को सबुज घास खाइबा को दियंतु एवं गणेश को पूजा करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज आपणक पई दिनटी शुभंकरी हेबो। आपण निज बाणी और व्यवहार द्वारा अन्य मानक सह मन जिणी पारे सफल हेबे। क्यारियर रे उन्नतिर संभावना रहिछि एवं कौनसी वरिष्ठ अधिकारी साहाय्य मिल पारे। अटकी रहिथिबा धन फेरी पाइबार संभावना अछि। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो एवं कौनसी शुभ कार्यर आयोजन होई पारे। प्रेम संपर्क रे निबिड़ता बढ़िबो। स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी भल रहिबो, किंतु भाव प्रवणता को नियंत्रण रे रखंतु। शुभ रंग है आपणक पई मोती परी धला। प्रतिकार सोमवार दिन भगवान शिव को क्षीर अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज आपणक पई दिनटी व्यस्तता भरा रहिबो। कार्यक्षेत्र रे कठिन परिश्रम करने को पड़ पारे, किंतु एहार सकारात्मक फल मिलिबो। राजनीति सह जड़ित लोकंकर मान सम्मान वृद्धि पाइबो। आर्थिक लाभर अवसर मिलिबो, किंतु नूतन शत्रु मानक ठारू सावधान रुहंतु। पारिवारिक जीवन में शांति बजाय रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं वयस्क मानक परामर्श ग्रहण करंतु। दाम्पत्य संपर्क रे किछि मतभेद होई पारे। स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हुंतु। पेट संबंधी रोगरू दूरे रुहंतु। आपणक पई शुभ रंग हैला सुनेली। प्रतिकार सूर्योदय समय रे पूर्व दिग को मुख करी एक घी दीप जालंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि आज आपणक पई दिनटी अनुकूल रहिबो। क्यारियर रे नुआ सुजोग मिल पारे एवं आपणकर योजनाबद्ध कार्य सफल हेबो। पूर्वरु करिथिबा ऋण परिशोध करिबारे सक्षम हेबे, जहा द्वारा आपणकर प्रतिष्ठा बढ़िबो। यात्रा करिबार सुजोग आसी पारे।
ଏବଂ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ସମୟଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟରୁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଖପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ କଟିବ। ବଗିଚା କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସପିଂରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। କମିଶନ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଇଗୋ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ମେରୁନ୍। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗିଦାରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଆକାଶୀ ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଶାସନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଆପଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅଳସୁଆମୀ ଦୂର ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଆକାଶୀ ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ସହଜରେ ମିଳିପାରେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିନମ୍ର ଏବଂ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ
एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पाई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो रे देखाहब। जीवा पूर्व आजिर बाणी हैला इच्छा थिले उपाय बळे बळे आसे। अर्थात जदि कौनसी कार्य करिबा पई आमर दृढ़ इच्छा शक्ति थाए तेबे ताहाको संपन्न करिवार रास्ता आपे आपे बाहरी आसे। धन्यवाद। नमस्कार।